even in this case, some measures were deployed, but I don't want to comment right now. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. या इन्सिडेंटाची तरी इन्क्वायरी चालू झाली. इन्क्वायरी जावनी रिपोर्ट येतलो आणि ह्या इन्सिडेंटाची आमकां एक नोटीसूय आयल्या ह्युमन रायट्स कमिशनाची. आमी ताचेर उत्तर दितले. थोडे टायम लाव उत्तर तुमकां कळटलें कितें आमचें तें. प्रिकॉशन मेजर्स कितें घेवपाचे आसा? स्मार्ट सिटीन अशें स्पेसिफीक लोकेशनार जेचे सेफ्टी एंड सिक्युरिटीचे कांयच प्रोविजन नाही आसा. नो, आय डोंट अग्री दॅट देर इज नो मेजर डिप्लॉयड. Even in this case, some measures were deployed, but I don't want to comment right now. Let the inquiry happen. Let all the facts be brought to the notice. Wait for a couple of days. We will bring all facts of this incident. Sir, workers and safety gadgets use करीना. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? No, workers issue is separate. This is about public safety. We are talking about public safety. We are saying that certain measures are taken. Maybe they were inadequate and all. Let the inquiry specify. Sir, आता लोकेशन्स आहा तेजे सगळे सेफ्टी मेजर्स तुम्ही घेतले? आता सध्या लोकेशनाचेर सगळे सेफ्टी मेजर्स घेतिल्ले आसा. इन्क्वायरीचेर तर कळ्ळें आनीक थोडे सेफ्टी मेजर वाडोवपाची आसा. आमी मान्य आमी करतले, पण इन्क्वायरी जावनी आणि आमचे जे उत्तर कमिशनाक वतले ते उत्तर तुमकां मेळटलेच. इट विल बी पब्लीक. आणि कामां डेडलायनाचे पयलीं कामां कंप्लीट जावपाक शकता ना. तुमकां खबर आहा आमी कामाची स्पीडूय वाडयल्या. सगळे तरेन कामां जाता. डेडलायन मेळोवपाची हो प्रयत्न चालूच आसा. Sir, who is doing inquiry? Sir, is there second incident? ह्याच्या पयलीं रायबंदराकडे डेथ जाली. तुम्ही अशी कितले हे डोंट लिंक बोथ द इन्सिडेंट्स. वन इन्सिडेंट वॉज वर्क रिलेटेड. कामार जाला तो इन्सिडेंट. हो कामार इन्सिडेंट हो पब्लीक सेफ्टीचो विषय. दोन्ही विषय वेगळे आहा. एनीवे Sir, who is doing inquiry, sir? But sir, inquiry कोण करता?